সাহস থেকে আমার গর্বে ঘুরতে ভরে যাচ্ছে কানাই। তবে প্রস্তুত হো, প্রস্তুত। মায়ের কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে ভেসে আছে। সত্যই সত্যই কানাই, তুই যেন ঠিক শুনেছিস। সেই মাতৃকণ্ঠ যেন আমার কর্ণে এসে উপস্থিত হয়েছে। তবে কি আমাদের মা জননী কোনো বিপদে পড়েছে? সত্যি বলেছে দাদা। কাছে ছোট থেকে বড় হয়েছে, যে মা জননী কোনোদিন নিয়ে আমার উচ্চস্তরে আমাদের ডাক দেয়নি, সেই মা জননী কেন এত উচ্চস্তরে ডাক দিচ্ছে? হয় না হয় গর্ভধারণী জননী কোন বিপদে পড়েছে, তাই উচ্চস্বরে রাম কানাই বলে আমাদেরকে স্মরণ করেছে। আমরা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবো না, ছুটে যাবো মায়ের নিকটে। ওই তো সত্যই বলেছিস কানাই। তবে আমাদের মা জননীকে যদি কেউ অন্যায় বচন বলে থাকে, আমাদের হাতের তীক্ষ্ণ তরবারি এই দুষ্ট দুরাচারের মুন্ড ছেড়ে এসো। এদিকে পঙ্কজ সাহার মঙ্গল কামনা করে তার মা আজ মা মানুষের রাঙ্গা জরুরি 50 টাকা দান এবং 2 টাকা দানে দক্ষিণা করেছে। আমি মায়ের কাছে কামনা করবো, মা তোমার ভক্ত যে আশা নিয়ে দান করেছে, তুমি তার আশাকে পূর্ণ করো, চিরকাল যেন ধনে বংশ পরিপূর্ণ হয়। কাহালা থেকে বিশ্বজিৎ সাহা সে আজ মা মানুষের রাঙ্গা চরণী বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে। और बथा में जहाँ बड़े होली तो गाय दुहे के गाय चढ़ाए के प्रश्न उत्तर रहे छे। तो प्रश्न उत्तर हम बोले छे, सुन हो ओ डिगा डिगा है देखम लगे खेकुरो गुआ। कोई बोले छे खेकरू गुआल, कोई बोले छे कानू गुआल, तो हमारा खेकरू गुआल। ओ डिगा डिगा है देखम लगे खेकरू गुआ। कहे छे प्रश्न करे छे हमरा जे कुन्हर बानो ओह खेकरू गेले गैया चढ़ल रे, और कुन्हर बानो छानले बथा, और कुन्हर बानो ओह खेकरू गैया चढ़ल रे, कुन्हर बानो छानले बथा। पहले जब गैया दुहल तो गैया दुहे के भी प्रश्न रहे छे। अरे कुन्हर मुख ओह खेकरू
मुखे गैया दुहले खेकरू और कुन्हर मुखे देले दूध का धार माने प्रथम जखने गैया दुहले छे तो दूध के धार कुने बल दे छे और चौगर मुखे ओह खेकरू गैया दुहले रे सूरज मुखे देहे दूध के नारे ना ओ हाय रमनार के नारे नारिया नागे ओ हम राम का नाम ले बहना गोविंद का नाम ना हाय राम राम का नाम लेती चली जा राम का नाम लेती चली जा आज ना बता का राम नाम लेके हमें छुट्टी जब हम अपना मेहरा रूही আর করিকে গেল মাথান আজ গেল কাল গেল দেখতে দেখতে 12 महीना बीती গেল हरे भगवान सब दिन हमारे दुखे में दिन चले गलो भाई की बोलबो कि मन में आग लगले से सब को के देखल मिली मन में आग लगले से कोकरो देखल नहीं मिली हमरा मन के बाद हम जाने अरे बड़का गे हमार गोदी में नहीं हलो लड़का ओ हम परब कर ले छे बड़का गे गोदी में नहीं हलो लड़का अत्ते परब कर लियो कौन कौन परब कर लियो जानी जो हो काका तोर जे बेटा गेलो कि नहीं तोर बेटा ते गेलो नहीं आलको कि लड़का बच्चा यदि हो तो एक गोटा कतनीर परब कर लियो की परब कर लियो जाने अरे छठ पूजा कर लियो हो काली पूजा कर लियो छठ पूजा कर लियो काली पूजा कर लियो तयो न होले एगो लड़का के तयो न होले एगो लड़का परब कर ले जियो बड़का छठ की गोतनी चलो ने हमरा से बात में भी हा कर लो हमरा गोतनी के बात सुन में के नहीं माथा में हाथ देवी दर्शनी दर्शनी का मर्दवा घर में तो खूब मजा आए छो हमरा मन फटती हम बुझे दर्शनी खूब अच्छा लगबे करतो अरे हमरा से जेटा छल छठ की गोतनी अरे हमर से छल देखो छठ की गोतनी ओवर हल चार को लाड़े का परब कर छियो बड़का हगे परब कर आराम करबो कत्तार काम करबो कल्ला घर में काम करते करते कमर पीट पीट के जाय छो 3-4टा भैंस छो घर में 4-5टा बकरी छो 4-5टा गाय छो यह सब करते करते ये गाय गोरु के मुंह देखी के दिन पार करियो और रात पार करियो अच्छा नहीं लगो सुधबो की बोलबो ई ते गरम के महीना में कोनो रकम नहीं बुझाय छो जखनी पूस महीना और माघ महीना आय छो कि नहीं ठंडा के जगह में लेप के ऊपर लेप लेप के ऊपर लेप तैयार शरीर में गरम नहीं आए छो गरम धरबे नहीं करो जने पास में कोई रहता तब तक गरम धरते गे की बोलबो तू के बात और अच्छा नहीं लगा का तोर बेटा के बियाह करी के हमरा जिंदगी बेकार कर देलो ठुटुआ बाप रे कुंडा जा घर से हम लगे
यहाँ का घर छो हमरा मन है देखिए घर में कोई छै कि नहीं घर में कोई छै हो अरे कोई छै के घर में गए सबरे सबरे कोनो बोले झट्टाल को हम जाने छियो ई बस्ती के छौड़ा साहब हमरा घर वाला नहीं है खाली घर में ऊकी मार दो आकर के जलना दे के ढेका मार दो के रे अरे दरवाजा तो खोल तू के हकी हम्मा हम मानुष छियो घट खोल मानुष हां कने तोर नाम नहीं छौ आ दरवाजा तो खोल ना बोले छी अच्छा खोले छो दरवाजा खोलबो ठीक किंतु बाहर से बात बोलबी घर के भीतर ढुकबी नहीं हां हां घर के भीतर खोलबो ओरे हम नाही खोलबा ओरे दुश्मन रे घरा के कवरियो ना रे हम नहीं खोलबो ई हम नाही खोलबो दुश्मन रे घरा के कवरियो ना और हम नहीं खोलबो ना और दुश्मन रे घरा के कवरियो ना रे ना और खोलबे कि नहीं के बारिया थोड़ी दे लाठी दे के हमना अच्छा ई बात और खोलबे कि नहीं लाठी लेके तोड़ी देबो के बारिया ना और जोरा जोरी करेले अगर के बरिया तोरी देबो लाठी देबो खोला बजा तोरे नहीं लगतो थाम तोरी देबो तोरे ए बाहर से बात बोल बाहर से बोल मां गे ओरा तो साहस खूब नहीं दिल को तोर तो साहस से जाओ घर में ढुक ले जाए छो बाहर में बोल बाहर से बोल बाप रे ये बात बोली के बाहर में बोल इटा तो हरमाउगी ना लगे छे बड़का हमले हरमाउगी तो छोटो छले सब चेंज हो गेले एकदम की बात हल बोल आगे की बोले कि हर खूब प्यास लगले पानी मिल तो पानी पानी हाँ? पानी पिए के वास्ते बोलली आगे हाँ। बोल ले तो है अपना देरी नहीं कर दलियो पानी छोड़ दे पानी देबो हम तो छोटे में देखले छली जखने बियाह करली छोटा पेन पहनले छले ले पानी ले जल्दी से पानी पी और यहाँ से भाग जल्दी से पी कोनो बगल से हरमाउगी ना लगे छे हम के ओन्नो घर में ढुक गेली हम छौड़ा के मन नजर खराब छौ के मागे कोनो बगल देखा तो कुछ के इटा तो हरमाउगी ना लगे छे बाप रे बाप केकर घर में जा ढुक लियो अच्छा तू के नहीं बोलबी रे क्या हलो पानी पी ले पानी पी लियो हां तो घर में कोई नहीं छौ नहीं नहीं अच्छा तू चोर के जैसे कने करे चोरवा के जैसे कने करी मैं चोर नहीं तो घर में कोई नहीं छौ नहीं मगरी सब नहीं छौ घर में हे अभी हल्ला करबो तोर के रंग तमाशा देखि रहलियो खाली हेने हुने की छौ कुछ नहीं देखे के घर में कोई नहीं छौ बोली तो कोई नहीं छौ आगे इजवानी खावा चोर छौ आगे चोर रे चोर चोर वाले तो मार लगता है अरे मौसी हम चोर वाले मौसी हम तोर बहन बेटा के मौसी बहन बेटा आगे मौसी
अच्छा चिने पालियो पारला चिनला ओ खुद दूसरे आगे मौसी अत्ते बड़का हो गले अच्छा की बात छौ बोलते ओ मौसी तू कहां अरे जवान अरे अतना खंडा से कहा तू परिचय नहीं देली ओ हम चिनल ना पालियो देखि छली हम मौसी छै ना के छै अच्छा अरे बहन बेटा घर में सब कोई ठीक छौते ठीक छै तू कहानी छला करा हर नहीं बोल के न कान जाने केना कहानी छले हमरा मन में दुख खूबे कोई नहीं बुझा हमरा मन के बात ओकरे भी जकरे भी जाय छै ओ हमरा ताना मार तोर मन का बात हम बुझबो बोल की होली बोल की होलो तोर मौसा के वास्ते का नहीं मौसा के वास्ते कना मौसा मर गेले अरे तोर मौसा मरली नहीं रे तो जानीर की होली तोर मौसान 12 बच्चर गली चली गेलो बथान 12 बच्चर बीती गेलो नहीं आलो तोर मौसा या सब लगे कोनो ठिकाना नहीं कोनो पत्ता नहीं कोनो चिट्ठी नहीं या वास्ते बथान गेले हां हागे मौसी की मौसा का नाम की छौ मौसा के नाम तो नहीं ओ तू तो छोटा थली तोर मौसा के नाम सबे को बस्ती में खेकरो घोंस बोली आगे मांगे भातार के नाम बोली देलियो की बोल लगा मौसी मौसा का नाम की बोल खेकरो घोंस खेकरो घोर भातार के नाम नहीं बोले से नहीं होता इस दुनिया में ए साली हम तोर भतार जी हां फालतू बात बोल भी नहीं खबरदार फालतू बात बोल नहीं अभी ले तू हमरा मौसी बोली अच्छा तू हमरा भातार तोर मौसी की ना बोले जाने तू जो चोर बोल के पीटा छला कि अच्छा सुन तोर भतार होली अम्मा अच्छा तू यदि हमरा भातार रही हम अपना भातार के अपना मन के बात बोल चलिए जब हमरा बियाह करके लेके आतलो तखनी अच्छा बोलते हम अपना भातार के की बोल चलियो कखनी जखनी पालकी में लेके आतलो अपना घर ओ पालकिन करके बियाह घर आबी से तखनी हां ओइटा बस हां ओइटा जखनी आधा रास्ता में पालकी थमा ले हां थमा के तू हर भीड़ में बोला ले की बोलियो बोले घुसवा हम जर्सी के नाम मुतल जाबो मन में पल्लो आगे सच यदि हमरा भातार यदि हो जाएगा तो हमरा तो मारी गाज के खटिया खड़ा कर देतो ठीक है हमरा भातार के बोले के जखनी बियाह करके आन देलियो खूब जोर से हमरा मुंह वास लगी गेलो पालकी थमा के बोले पालकी थमा हम मुतबो हमरा भातार के कान में बोले अच्छा तू यदि हमरा भातार अभी यार एकटा बात बोल अच्छा तोर हिया में जांग में फिर भागिन गेले नहीं हम देखबो हिने घूर टेंगर फाकर हमर भातार के कि नहीं ऐठिना हाथ हटा हां तिल सेलेक्ट तिल छाए मोगे चिन्ह ना बोले अपना भतार के हम कैसे चिनबो दादा। पहली बार बचर गलिए मथान आज खुना घर में घुस गली हम कैसे करे चिनबो आशुष सब बात है अरे एते दिन पर बाहर से आलियो बच्चा कच्चा कहीं बोला बच्चा कच्चा बोला अरे बच्चा कच्चा बोला बच्चा मांगे ककरा बच्चा ए ककरा बच्चा के बोलाबो अरे पगली हाथ से के बच्चा रे बेटा बेटी कुछ नहीं जाओ यह वास्ते बोली कि घोंस जात के बुद्धि सब चौंगा के भीतर में साइड बच्चा नहीं होले से घोंस जात के बुद्धि नहीं आतो आगे हमरा मर्दा रल बाबा खान में हमारे लिए घर में तो हमरा बच्चा कहां साथ हो गए ऊपर से गिर तो अरे तू वाली खाऊका अरे खटुका अरे मोरी झुस्सा पूरा भी बाथान में हमारे वो घर में ते चेंगड़ा के गांठ से गिर तो ना होले कहां से गिर तो आशुष की बथान झूठ बात बोलबो मां কারাই দাদা ঘরের বাইরে থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি আমাদের খেকরুদা নিশ্চয়ই বাড়িতে রয়েছে তার সঙ্গে কথা বলছিল কিন্তু বৌদি আমাদের সঙ্গে ছলনা করছে সত্যি বলেছে দাদা सुन तोर सने जेटा सुनली कि नहीं उटा सच है किंतु हमरा भातार के गल्ला नहीं चले उटा তবে उटा एकटा कि नहीं हमरा बियाह के समय हमरा बाप एकटा फिलिसिल रेडियो दिल की फिलिसिल रेडियो ও फिलिसिल রেডিও हां हां দাদা বলছে নাকি রেডিও বেশ তোমার ওই রেডিওর গান শুনবো गान कौन गान গান বা খবর हां खबर गान जेटा बोलबी ओटा तो হ্যাঁ তারপর প্রথমে খবর শুনবো खबर सुनबी হ্যাঁ अच्छा तोर सने हिना बैठ ঠিক আছে बैठ
ए हाँ हाँ की बोली को बोलाबो की बोलिছিস बोली की हम बोले कि वो सब बोले कि घर में के छाओ तो हम लोग कोई नहीं छाओ हमने घर में रेडियो बजा तो बोले कि तो रेडियो में एक खबर सुनबो खबर सुनছো तू कि नहीं कुछ समय के वास्ते रेडियो हो जो ठीक छो जेटा मन सेटा बोली देबी अच्छा 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 हां हम चालू करबो हां ठीक छो अच्छा बाएटा कान कि नहीं मोचरबो कि नहीं तो बंद हो जा तो डांड वाला कान जखने कि नहीं मोचरबो तो चालू कर देबी हां अच्छा ले আকাশবাণী ঢাকা अच्छा মশার সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কা লেগেছে बाबा हां ট্রেনের যত যাত্রীগণ ছিল সবাই আহত হয়েছে এখন হসপিটালে ভর্তি আছে हरे भगवान মশাটার কিছু হয়নি ট্রেনের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এরপরের সংবাদ বিরতির পর आगे अच्छा खबर ट्रेन संगे धक्का लागलो ट्रेन बोले टूटी गेली मच्छर को कुछ नहीं हलो अरे भगवान अच्छा बंद करियो बंद खबर से सब जो আমরা গান শুনবো गान হ্যাঁ ना के अच्छा ना धरा पर ना ए ना हप के बाप বল बोले के गान सुन तो गान আরে বাপ রে एक जे कोनो गान फटाफटी लगा दे ঠিক আছে चालू 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 ওই আমার সোনা বন্ধু রে তুই কোথায় রইলি রে দিনে রাতে তোমায় আমি बारे बारे দিনে রাতে তোমায় আমি খুঁজা মরি রে আমার সোনা বন্ধু রে তুমি কোথায় রইলা রে আমার সোনা বন্ধু রে তুমি কোথায় রইলা রে বন্ধ করো বন্ধ করো बंद 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 দাদা সব বুঝতে পেরে গেছি जो घर जो घर এইভাবে হবে না তবে বৌদি ওই যে সাপ 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 ওই যে সাপ किन्ना बगल गेलो ए किन्ना बगल पर सुन साफ देखली আরে কেকুদা? কেকুদা, আমাদেরকে মিথ্যে কথা বলছেন আমাদের সঙ্গে এত ছলনা কেন দাদা झूठ बात हमरा गरु तो फसल खाल के नहीं है हर गरु ने खाल के आगे मर्द हो साले टेंगर पकड़ी के न गए गाय गरु हर गाय गरु के छोड़ दे हो তুমি হয়তো আমাদের চিনতে পারোনি আমরা যে তোমার বাল্য বন্ধু রাম আর কানাই बंधु जन हमर से का अत्तबर का हम চক্রুদা তোমার কাছে আমরা কেন এসেছি জানো না আমাদের যে বোন বেহুলা যার বিয়ে দিয়েছিলাম সেই বাসরাতে সর্পদংশনে তার স্বামী মারা গেছে তাই অগাধি সাগরে জলে তার স্বামীকে নিয়ে ভেসে যায় তাই আমাদের পথ দেখা নাই বলে তোমার কাছে এসেছি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব ওই শেষ কাগার ঘাটে सर्पदंशन में मृत्यु हो गई आई रे बिहा माते जत्ता दूध लगे हम माते चली हो आई रे एक के दिन में की हो गलो हो তাই দাদা তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে ओ संग मजा लो तो আর বিলম্ব না করে ওকো দাদা এই সিঁদুরের বদলে আমায় কি দেবে আজ যদি এই সিঁদুরের পরিবর্তে তুমি যদি কিছু দাও হ্যাঁ তবে অবশ্যই আমি তোমার সঙ্গে ফিরে যাব আরে সিঁদুরের বদলে বনি রে চন্দন পাড়াবো বুঝতে পেরেছিস ওই সিঁদুরের বদলে তোকে কি পড়াবো জানিস ওই যে পবিত্র চন্দন তোর ওই লালাটি দেবো রে বোন আয় একটি বাড়ি হ্যাঁ রে বলি হ্যাঁ তোর কপালে যে সিঁদুরে আর শোভা পাই না রে বোন সিঁদুরের বদলে তোর কপালে সুন্দর করে পরিয়ে দেবো চন্দনের ফোঁটা চল বোন চল আমাদের সঙ্গে একমাত্র স্বামী দেবতার মঙ্গল কামনার জন্য আমি জীবন্তে সিঁদুর ধারণ করি হ্যাঁ রে বোন কখনো যে সন্তান এই সিঁদুরের সমতুল্য হয় না দাদা ও গো শঙ্কর বদলি দাদা কিবা মরে দেবে ও গো শঙ্কর
দাদা শঙ্কের বদলে সুন্দর করে বন বেহুলার জন্য তৈরি করে দেবো স্বর্ণ চুড়ি, আর সেই স্বর্ণ চুড়ি পরিধান করবে আমাদের বোন। আরে শাখার বদলে বনে রে কঙ্কন পারাবো। বুঝতে পেরেছিস? তোমার কঙ্কন দাদা শোভা কি ফুটিবে। সে কথা বলিস না গো। স্বামীর বদলি দাদা কিবা মরে দেবে। দাদা শুনেছিস কারা? শুনেছি ভগবিতপতি ও গো দাদা কথা কি বলিবে। দাদা বেহুলা রে। যে ভক্ষ মাঝে আমার মৃতপতি শুয়ে রয়েছে, হ্যাঁ এই মৃতপতির বদলে আমায় কি দেবে বলতে আরে পারো? স্বামীর বদলে বনে রে সোনার পুতুলি দেব। আরে স্বামীর বদলে বনে রে সোনার পুতুলি দেব। দাদা দাদা এতে কখনো হয় না। তবে কি ফিরে যাবি না বোন বল? তবে কি ফিরে যাবি না? ওগো দাদা হ্যাঁ আজ তোমাদের কাছে যা চাইলাম তার মধ্যে একটু জিনিস আমায় তোমরা দিতে পারলে না গো। জানিস রে বোন, জানি আমি করে আসলে আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরে যাব। ওরে বোন, মা জননী তোর জন্য কত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে মেলনির ভার। দাদা দাও আমাদের ওই মেলনির ভার। আই বোন আয়, কত যত্ন করে তোকে নিজের কোলে বসিয়ে প্রত্যেক দিনই আমি খাইয়ে দিতাম। তাই মা জননীর দেওয়া এই মিষ্টি মিষ্টান্ন আজ আমি নিজের হাতে তোকে খাইয়ে দেবো। আই বোন আয়। এসে দাদা আমার দাও দাদা। আয় না বেহুলা আজ দাদা হরে দাদা সেই মেলনির ভার ভাগ না করে ছুঁড়ে ফেলেছিস। দেখেছিস কালাই, দেখেছিস আমাদের বোন এমে বলে কত অহংকারী হয়েছে, কত নারী আত্মসম্মান বেড়েছে। মা জননীর দেওয়া মিষ্টি মিষ্টান্তকে করেছে অপমান। দে কালাই দে, আজ আমি নিজের হাতে মিষ্টির ভাণ্ডকে ফেলে দেবো ওই দারুর গঙ্গা। না দাদা না, এই মেলনির ভারকে তোমরা নদীতে বিসর্জন করে তবে কি দিও। করবো? তবে কি করবো? মেলনির ভারী নিয়ে যার জন্য এত যত্ন করে নিয়ে আসে মেলনি, সেই যদি লাভক্ষণ করে তাকে রেখে আমি কি কি হবে? দাদা গো আমি তো আমার এই স্বামী দেবতাকে অন্ন ভজন করাতে পারিনি। তোমরাই না বলেছিলে আগে স্বামী দেবতাকে আহার দেবে, তবে পরিবর্তে তুমি আহারই করিবে। কিন্তু বললো তো আমি অভাগিনী নারী বাসরি ঘরে রন্ধনে করেছিলাম। এক মুহূর্তে অন্যায় আমি আমার স্বামী দেবতার মুখে তুলে দিতে পারিনি। আহারে তবে এই ভাণ্ডকার আমি কি করবো বলতে পারিস রে বোন? কি করবে জানো দাদা? কি করবো? ওই তো জানো নদীর চরে রয়েছে একখানি বটবৃক্ষ, ওই বটবৃক্ষের তলায় চাপা দিয়ে রাখবে। যেই দিনে আসবই আমি আমার প্রাণেশ্বর জিলাইয়া দুইজনে মিলে এসে করিব ভোজন। ওরে কানাই দাদা রেখে দে, কানাই রেখে দে, ওই বৃক্ষের নিচে চাপা দিয়ে রাখ। আজ থেকে এই ঘাটের নাম হবে চাপাতলা। বেশ দাদা, তাই যদি হয় এই মেলনির ভারকে এই বড় বৃক্ষের নিচে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেবো। আজ থেকে থাকবে এই ঘাটের নাম চাপা তোলার ভার। তবে বল বোন, তুই যখন ফিরে যাবি না তবে কোথায় যাবি তুই অজনার পথে বাড়ি দিয়ে? দাদা আমি যে মৃতপতিকে কথা দিয়েছি গো, তাকে নিয়ে যাবো আমি দেবতা নগরে। সেই দেবতা নগরে গেলে
আমি আমার প্রাণপতির প্রাণে ফিরে পাবো। ওরে বোন, তুই কি পারবি রে বোন, তুই কি পারবি তোর এই মরা পতির প্রাণকে ফিরিয়ে দিতে, নিজেকে সতীত্বের প্রমাণ করে দিতে কি তুই পারবি? হ্যাঁ, কি মরার ইচ্ছাতে আমি মরা হয়ে বেঁচেছি। আমি যদি আমার প্রাণপতির প্রাণ না ফিরে পাই, তবে আমি আর তোমাদের কোনোদিন মুখ দর্শন করাবো না দাদা। আমি পারবো দাদা, পারবো, আমি পারবো আমার প্রাণপতির প্রাণ ফেরাতে। কিন্তু দাদা, আমার আদরের ছোট্ট বোন বেহুলা সব পারবে, তাই তো আমার আশীর্বাদ থাকলো রে বোন। আমি তোকে আশীর্বাদ করি, তুই তোর মন বাসনা সিদ্ধ করে যেন তোর পতির প্রাণ তার করে ফিরে আসতে পারিস। ছোট দাদা, ও ছোট দা, বেহুলা, তুমি আমায় আশীর্বাদ করবে না গো? হ্যাঁ, তোকে আশীর্বাদ না করে, তোকে আশীর্বাদ না করে আমি থাকতে পারি? তুই যে আমাদের একমাত্র বোন বেহুলা, একসঙ্গে কত খেলা কত কিছু করেছি, এই মেলোডির ভারে একসঙ্গে বসে গিয়েছি। দুই বাহু তুলে তোকে আশীর্বাদ দেবো রে বোন, তোকে দুই বাহু তুলে আশীর্বাদ দেব। ওই দেবতা নগরে গিয়ে তোর স্বামীর প্রার্থনা অবশ্যই পাবি। আর যখন ফিরার পথে ফিরে আসবি, ওই উজানি নগরে যখন যাবার বল হবি তোরা সেই যোগী যোগিনী। আদরের বলবে বলে দিকে তুই অন্তত তাকে অভিশাপ দিলি। দাদা, আমি চাইনি তাকে সেই অভিশাপ দিতে। আচ্ছা তো আমার মন থেকে তাকে অভিশাপ দিবি, আমার মন থেকে তাকে দিচ্ছি আশীর্বাদ। পারলাম না দাদা, তোর ছোট দাদা তখন তোকে অভিশাপ দিয়েছে, তার দুঃখকে তুই দুঃখ ভাবিস না। তোর বড় দাদা হয়ে আমি তোর কাছে তোর ছোট দাদার জন্য আমি না দাদা না, সত্যি তো এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি ভেবেছি সকলেই আমায় অভিশাপই করে দাদা। ছোট দাদা তো কোনো ভুল করেনি, আমাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছে। আমি যে তোমাদের মনে কত দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছি, কত না ব্যথা দিয়েছি তোমাদের মনে। তবে বেশি দাদা আর যে আমার কাছে সময় নাই গো, আমায় বিদায় দাও দাদা, বিদায় দাও। বিদায় বেহুলা, সত্যি বিদায়।